sebenarnya tak pernah terlintas pun yang saya ada ADHD. Tak sangka kan? Tak sangka, tak terfikir pun. So, adakah itu bermakna wanita yang didiagnose tu kebanyakannya mendapat diagnosis lepas dah dewasa? Sebab yang lelaki ni ada separuh daripada kanak-kanak lagi dah diagnose lah. ADHD ni ramai antara kita ada satu stereotype which is the hyper version. Tak duduk diam, mostly is lelaki. Dan stereotype ni kadang-kadang memang pun is based on ciri-ciri ADHD. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke episod ke-82 Kita Family Podcast. Kita Family Podcast, di sini kami akan membincangkan perihal yang berkaitan dengan makna serta kepentingan hidup bermasyarakat, menghargai keunikan serta kepelbagaian sesama kita dan meraihkan masyarakat yang berbilang agama, kaum, kepercayaan, rupa dan juga keupayaan. Kita menghargai hidup secara inklusif yang mengambil kira keperluan segenap lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang atau berkelainan upaya. Bersama saya di studio, hari ini sudah sekian lama saya sudah lebih 5 episod Didi tidak berada di dalam mana-mana episod. Didi berada di studio di Kuala Lumpur dan di studio hari ini saya bersama dengan Desiree. Hai, selamat sejahtera. Welcome back Didi. Thank you. Dan saya dengar Desiree punya episod yang lepas 81 bersama Dr. Zahila. Very special episode, I've listened to it. Dr. Zahila punya pesanan ada satu tu yang saya rasa macam penting jugalah untuk kita, especially advocates dan kita yang nak meraihkan neurodivergent kan, tentang betapa pentingnya mendengar perspektif yang lain daripada sebagai kita sebagai ibu bapa. Life experience. Life experience memang sangat penting. Oleh itu, kita nak cover satu topik yang kita dah lama, kalau Desiree ingat kan, dah lebih setahun lah kita cuba macam bila kita nak bincang topik ni. Lebih setahun kan, macam bila nak bincang setahun. Tapi I think kita tunggu masa yang sesuai dan juga perhaps orang yang sesuai untuk membantu kita dalam memberi konteks yang lebih mendalam tentang topik ni kan. Betul. Sebab cuba juga belajar kan, baca sendiri macam tak cukup lah. The value of lived experience. Yes. Topik dia adalah Ding ding ding. ADHD. Kita selalu sangat cakap pasal autism. ADHD ni macam sikit-sikit selalulah kita touch. So kali ini kita sentuh dengan lebih mendalam tentang ADHD. Dan bersama dengan kita di studio hari ini adalah Izzat Zaid. Hai. Izzat adalah seorang, itulah bukan sekadar live experience. Ni kira bonus sangat ni. Istimewa sangat Izzat ni sebab selain daripada seorang yang live experience on ADHD, beliau juga adalah seorang clinical psychologist. Kalau kita sebagai ibu bapa ni kan, mula-mula sebelum anak kita diagnose, kita dengar cakap doktor. Kemudian kita dengar cakap terapis. Kemudian allied health yang lain, psikologis lah. Kan? Yes. Jadi, bila kita dah semakin berevolusi dengan hidup dalam komuniti neurodivergent ni, kita juga perlu belajar tentang perspektif live experience. Dan Izzat seorang yang mempunyai in fact perspektif daripada sebagai seorang profesional dan sebagai yang itulah what's the right term, Izzat? Mengalami, menghadapi yang didiagnose. Didiagnose kah? Saya selesa just bagi tahu saya seorang ADHD je. Okay. Dan Izzat juga adalah founder kepada sebuah pusat minda inklusif yang perhaps lepas ni Izzat boleh terangkan tentang perkhidmatan yang minda inklusif tawarkan lah kepada komuniti. So Izzat, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana sudi. Terima kasih sudi jemput. Dan saya fly daripada Thailand semata-mata. Semata-mata datang sini. Betul, dan saya tangkap dia daripada airport lagi. Saya turun daripada ni, dari Kota Kinabalu, tangkap dia dekat airport. Jangan bagi dia balik rumah, datang studio hari ni. So memang direct. Pagi tadi di Chiang Mai, sekarang ni petang berada di KL. Di Kita Family Podcast. Thank you for having me. Alhamdulillah. So, can you tell us a bit tentang yourself sebagai seorang clinical psychologist, seorang yang ada diagnosis ADHD? Okay, besar soalan tu. The short description of yourself. Short description ni, saya
memang saya rasa kerjaya psikologis klinikal ni memang sesuatu yang saya nak daripada dulu lagi. Saya ingat daripada sekolah menengah lagi. Saya nak jadi psikiatris sebenarnya. Tapi dia punya journey untuk menjadi doktor dan ada specialist kan agak jauh. Jadi mak saya kata, okay lah, why don't you take psychology dan jadi clinical psychologist. Saya suka sangat belajar tentang manusia, belajar tentang otak, dan memang hobi saya people watching. Saya sangat suka duduk dan tengok je manusia live their life. And I think one of the thing yang saya sangat suka adalah tengok pattern culture. Sebab tu kot travel tu dia seronok bila duduk kat coffee shop tu, tengok je orang bercakap macam mana, pakaian dia orang macam mana. So I have very deep interest in human being lah. And dari segi ADHD tu sebenarnya tak pernah terlintas pun yang saya ada ADHD. Tak sangka kan? Tak sangka, tak terfikir pun. Walaupun dia macam ada bits of puzzle bila membesar tu, yang orang kata saya hyper lah, saya ni pelik lah, saya inilah itulah. Tapi dia tak connect yang itu sebenarnya ada satu nama, ADHD. Tapi pernah dengar tak ADHD sebelum Izzat belajar jurusan psikologi? Sekadar dengar dan rasa seperti perspektif orang yang ada ingat ADHD ni yang hyper, yang memang tak boleh duduk diam, yang kacau-kacau orang, apa semua tu memang. And image dia adalah image budak lelaki yang yang kesini kesana kan, yang melantun-lantun. Jadi kita tak macam mana dia tak match term tu dengan apa kita punya tingkah laku, behaviour. Walaupun orang selalu kata macam, kau ni hyper lah, kau ni banyak sangat idea lah, kau ni benda pelik mesti kau nak buat kan. Tapi I never knew there is a name for that. I just knew I was different lah kot daripada kecil. Memang diberitahu yang Izzat ni lain daripada orang lain. Tak apa, it's okay kalau jadi lain pun. Sehinggalah buat clinical psychology punya master, mendiagnose seseorang masa buat praktikum kan. Dan baru macam the person yang saya jumpa tu banyak karakteristik dia, saya pun ada. Dari situlah journey saya dapatkan diagnosis lah. Okay. Sebelum kita pergi lebih lanjut kepada journey Izzat sendiri, diagnosis perhaps Desiree? So memang menarik saya rasa bila Izzat cakap pasal how the stereotype, I'm going to use the word stereotype lah. ADHD ni ramai antara kita ada satu stereotype which is the hyper version. Tak boleh duduk diam, mostly is lelaki, dan stereotype ni kadang-kadang memang pun is based on ciri-ciri ADHD. Tetapi ciri-ciri yang paling common, yang paling senang dilihat kan. So maybe sebagai seorang clinical psychologist, boleh tak Izzat terangkan actually ADHD ni apa? Sebab there are few different subtypes or subcategories. Maybe I'm using the wrong term, so please explain that to us. Okay, betul. Kalau dulu kita guna manual DSM, apa the diagnostic statistical manual. Dulu memang kata subtype lah, tapi sekarang dia ditukar kepada presentation. Sebab rasa dia lebih fluid lah. Ada yang mungkin kita panggil predominantly A, predominantly B, ataupun combine macam tu. So ADHD ni memang kriteria yang banyak kacau orang, banyak bercakap, tak boleh duduk diam, restless. Dia macam ada satu motor kat belakang ni kan, always on the go macam tu kan. Itu memang kriteria ADHD, tapi lebih menjurus kepada presentation hyperactive dan impulsif. Ini physically boleh nampak? Maksudnya yelah, buat kanak-kanak biasanya boleh nampak, tapi bila dewasa tu hyperactivity tu dia akan jadi berbeza sikit presentation dia. Restlessness tu dia mungkin bukan physical tapi lebih kepada mental. So dia ada different sikit lah, bila kita tengok kanak-kanak versus kita tengok dewasa. Yang jadi tadi hyperactive dan impulsif. HI presentation itu panggil. Satu lagi adalah inattentive. So inattentive ni yang mungkin susah sikit kita nak kenal pasti. Terutama kalau dalam kalangan kanak-kanak pun kadang-kadang, sebab mungkin dia
okay, kalau kita kata inattentive kan, dia lebih menjurus kepada mungkin dia tak beri perhatian, dia banyak berangan, susah fokus, terlupa. So yang ni maybe kadang-kadang detect saja bila mereka pergi sekolah lah. Bila cikgu dapat tahu or perhatikan inattentive, tak boleh nak buat kerja, and then they get label like, oh ni suka malas lah, tak suka buat kerja. Tapi okay, memang ada macam tu. Memang ada label macam tu. Tetapi biasanya label tu sampai situ je. Budak ni memang perangai dia ni. Dia memang dia lebih karakter dia ni yang pemalas ni. Kalau suruh dia buat something ni, dia cuai, dia tak dengar kan. Kalau kata inattentive ni, biasanya kita akan nampak dia lebih pendiam, dia senyap, dia berangan seorang je kat belakang, tengok luar tingkap. Macam tak nampak hyper langsung lah kan? Tak ada part hyper tu. Tetapi macam tu lah, bila di label pemalas, sepah ke, pelupa ke, label tu setakat macam tu. Melainkan kalau dah mula timbul masalah yang lebih serius, macam dia ganggu pelajaran, dia tak boleh nak score ke apa ke kan, mungkin masa tu baru parents concern, bawa lah nak tengok ada apa-apa isu ke tak. Tapi kalau yang akademik bagus, lagilah susah nak tangkap. Yang sebenarnya dia ada masalah berkaitan dengan inattentiveness ni. So inattentiveness ni, another thing saya nak tanyalah. Sekarang ni ramai orang suka blame on gadgets and phone. So ada tak tanggapan lah sometimes that these kids sometimes fall through the cracks. Dia tak detect sebab people anggap, oh ni mesti tengok phone dekat rumah. Sebab tu pergi sekolah dia tak boleh tak boleh belajar. The attention span is not there because tengok phone dekat rumah. Okay. Dia ada dua perspektif lah. Yang pertama memang because sekarang ni dengan media, dengan phone, dengan, saya nak sebut tapi kalau kita tengok budak-budak punya video sekarang ni kan, memang dicipta untuk capture attention span. So budak-budak yang lahir pada zaman gadget social media ni, mungkin attention span dia sangat kurang berbanding dengan kalau kita bandingkan 10 tahun yang lepas. So kita boleh nampak seolah-olah macam ADHD lah, sebab attention span tu makin kurang, rendah kan, makin kurang. Tetapi kalau nak sebut ADHD ni, kita tak nak tengok satu kriteria je lah, kita tengok kriteria lain juga. So kalau dari segi nak buat diagnosis pun, kita sekurang-kurangnya inattentive atau hyperactivity tu perlu ada 6 simptom yang kerap berlaku pada seseorang, budak tu lah. So dia bukan satu aspek je yang kita nampak, kita nak tengok ada tak working memory. Kalau attention span tu is one part, working memory pun ada tak isu dia, dia punya ada behavior tu ada tak juga. So bukan semudah kita tengok tak boleh nak fokus tu kita label terus ADHD lah. Tetapi kalau kita terus menerus membiarkan gadget tak dijaga apa semua tu, addiction, dependency, of course that's a whole other topic. Yes, it's a whole other topic yang mungkin orang yang attention span lebih tinggi ni jadi minority kan. Yang attention span kurang ni jadi majority kan. Bila semua orang pun dah okay, it's like the general standard tu dah menurun. Memang dah menurun. If you look in general, I think everybody's attention span memang dah kurang. So I think the point is the diagnostic criteria yang Izzat cakap tadi, you have to fulfill the criteria baru dapat diagnosis. Yes, dia ada cluster of behaviour lah. Dia bukan budak ni inattentive terus ADHD. No, it doesn't work that way. Kita nak, dan kalau kata diagnosis ni, kita tak diagnose masa dia kecil 4 tahun 5 tahun sebenarnya. Untuk ADHD, kita kena letakkan budak tu dalam satu struktur. Maknanya dia dah masuk sekolah setahun 2 tahun di sekolah, dan kita nampak berbanding dengan kawan-kawan dia, the peers, dia memang ketinggalan ataupun dia ada kesukaran yang memang kita nampak ketara lah. Dalam kelas tu dia memang cikgu cakap apa dia lupa, cikgu bagi arahan dia tak dengar ke, ataupun dia tertinggal, termiss arahan. Dalam kertas periksa kita nampak ada soalan dia tak berjawab. Jadi kita nampak ketara dia punya simptom tu, barulah kita go for assessment lah. Kalau budak
4 tahun yang kita nampak dia tak boleh nak dengar cakap ke apa semua tu, kita tak tahu lagi itu ADHD ke bukan, ataupun itu adalah pengaruh gadget. And then because macam affecting daily function. Sebab 7 tahun 8 tahun dah mula pergi sekolah. Betul. Dah kena ikut sistem kan. Ada sistem yang perlu ikut, tapi mungkin susah because of the neurodevelopmental punya issue tu lah. Oh, so it's very much different lah daripada kalau autism selalunya 3 tahun kan. 2 tahun, 3 tahun. Kan dah boleh diagnose kan. 18 months, mula dari 18 months and 3 tahun tu dah confirm lah selalunya kan. So ADHD perlu 7 hingga 8 tahun. Perlu masuk satu struktur dulu. Kita perlu letakkan dia untuk tahu dia boleh cope ke tak. Dalam coma situation boleh. So maknanya tahap tadika doesn't really count lah in this case. Dia kena... Actually kita akan observe dululah. Kita akan tengok dulu. Mungkin after a year masuk tadika, tengok. Kita akan buat intervention juga. Tapi lepas buat intervention kita tengok boleh tak dia ada perbezaan tak, ada improvement yang banyak tak, ataupun masih lagi ada kesukaran tu. And then kita akan kat situ baru kita akan buat assessment lah. Is it because the variation of development of budak-budak kan? Itu yang macam bila 5-6 tahun tak boleh fokus, mungkin memang dia punya development level dia tahap tu. But 6-7 tahun tu lebih salah satunya sebenarnya kita nak compare macam mana dia punya kelakuan berbanding dengan rakan sebaya. So kalau rakan sebaya semua fokus memang macam tu, tapi dia lagi teruk. Kita akan tanyalah cikgu dia macam mana dalam kelas, dekat rumah macam mana berbanding adik-beradik yang lain macam mana. Sebenarnya kita akan nampak perbezaan tu. Sebab sekolah lagi formal, banyak duduk lah. Tapi kalau macam tadika umur 6 tahun, kalau kata memang tadika tu play based setting, memang banyak physical activities, memang tak mungkin termiss lah kan. Also at that age, I think saya rasa sometimes they are not ready for so much of structure. So I think that is why most places darjah 1 tu between 6 to 7, in some places 8 years old kan, 6 to 8 years old baru dia orang ready untuk that kind of structure. Okay, sebelum kita teruskan, let's go back to the types of ADHD kan. So kita dah cover 2. Ada satu lagi kan? Satu lagi adalah combination, combine. Dia ada dua-dua sekali tapau macam saya lah. Okay, so then once we talk about that, bolehlah kita masuk kepada your story kan, macam mana, how did you get diagnosed? Okay, macam saya sebut tadi lah, saya tak expect pun yang saya ada ADHD. Tapi saya nak dipendekkan cerita tu, masa saya buat clinical psychology, saya start practical. Ya Allah nak bantulah masa tu. Saya memang tengah struggle dengan study. Dan saya almost decide untuk stop sekejap sebab saya tak boleh nak cope. Sedangkan dari segi outcome tu saya masih boleh main exam ke apa saya boleh buat, tetapi untuk belajar sendiri tu, because dalam clinical ni you kena banyak disiplin dan you kena banyak self initiative untuk study kan. Waktu tu PKP saya rasa ada banyak coping, saya punya rutin apa benda semua tu yang dah terganggu. Saya jenis yang akan keluar bersukan, buat ni buat tu, tapi waktu tu memang terperak dekat rumah kan. Jadi sangat susah lah untuk saya buat benda tu. So saya rasa saya tak boleh nak teruskan sebab saya rasa ada sense of bersalah kalau kita start bagi treatment kat orang tapi kita sebenarnya tak prepare pun. That's why I feel that sense of guilt lah. Tapi nak dipendekkan cerita, tak boleh nak defer. Jadi saya teruskan sahaja. Dan macam kata lah, Allah nak tunjuk antara klien terawal saya masa buat praktikal adalah seorang yang ingin dapatkan ADHD assessment dewasa. So buat, kita interview, kita bertanya, kita belajar tentang tools yang kita nak guna, tengok, baca paper apa benda semua. That it click my mind lah. Oh, this is what I actually struggle. And dia menggambarkan saya sepanjang saya membesar. So masa tu saya continuously berjumpa dengan kaunselor sebab saya perlukan that support. Dan saya bincang dengan kaunselor saya. Finally kaunselor saya kata, okay, why don't you go and see a psychiatrist
just to confirm. Sebab saya dah bincang dengan dia, saya kata saya rasa ni kan. Tu pergilah. Dari situlah saya jumpa psikiatris dan seterusnya treatment saya sampai sekarang lah. Saya masih follow up. So is it different sebab dalam autism ni biasanya kita selalu lihat statistik lebih kepada lelaki daripada perempuan, and the fact is sebab kadang-kadang the presentation is different in females. Adakah benda tu sama for ADHD that is different in females? Okay, dari segi prevalence saya tak ingat berapa exact number, tapi masa kecil lelaki lebih banyak. Untuk kanak-kanak lelaki lebih tinggi berbanding dengan perempuan. Macam tadilah, lelaki sebenarnya dia punya outward behaviour kita boleh nampak. Dia bergerak, dia tak duduk diam, dia disruptive dalam kelas. Tapi perempuan ni kadang-kadang dia lebih diam, ataupun ada social expectation yang condition. Perempuan tak boleh lari, kena behave, kena duduk, kena ni kan. Jadi mungkin lebih banyak masking dalam kalangan perempuan. Okay. Because of societal expectation juga. So kecil memang lebih tinggi lelaki berbanding perempuan, tapi bila tengok statistik untuk dewasa, dia almost sama ratio dia 1 to 1. Tapi adakah itu bermakna wanita yang didiagnose tu kebanyakannya mendapat diagnosis lepas dah dewasa? Sebab yang lelaki ni ada separuh daripada kanak-kanak lagi dah diagnose lah. Boleh jadi dapat masa dewasa, boleh jadi juga mungkin dah dapat masa kanak-kanak, dan bila dewasa masih lagi struggle dengan simptom ADHD lah. Okay. Kesedaran dia lah. I think it goes back to the kesedaran. Tadi pun kita bincang sebelum we started the podcast tadi kan, kita ada bincang-bincang tentang what if we knew what we knew then, but the info that we had now. Itulah sebab tadi kan saya jumpa Izzat daripada di KLIA lagi tadi, dan datang sini bersama-sama. Antara soalan kita dah mula dah tadi podcast daripada dalam podcast kita dalam IRL tadi. Kalau ada kamera ni dah dapat dah setengah jam tadi. Dah habis dah. Dia jadi train punya podcast kan. Bukan nak kereta kan, dah train. Soalan saya tanya kepada Izzat tadi, imagine kalau Izzat masa ketika berumur 10 tahun, tapi pada waktu ini umur 10 tahun tapi sekarang zaman sekarang adakah Izzat akan mendapat diagnosis dengan kesedaran yang ada sekarang? Dengan kesedaran yang ada sekarang, kepahaman orang tentang apa itu ADHD. Jawapan saya direct je, tidak. Tapi itu dalam konteks saya lah, tidak tu. Sebab bukan, saya rasa saya tak dapat diagnosis bukan sebab parents saya. Satu, mungkin lah awareness tak banyak waktu zaman dulu berbanding sekarang. Tetapi saya rasa saya membesar dalam keluarga yang dah boleh terima perbezaan. Adik-beradik saya semua lain. Kakak, adik, lelaki saya 2 orang kan. Semua perangai memang lain lah. You tak rasa different lah sebab semua orang pun lain kan. You tak rasa janggal macam kenapa saya lain? Sebab setiap orang lain macam tu kan. Setiap lain. Setiap adik-beradik tu lain. Tetapi walaupun saya mungkin bila borak balik dengan mak saya kan, mak saya kata macam ini masa kecil dia kata I reminded her of battery energizer punya iklan tu. Energizer bunny. Apa Duracell bunny? Yang apa tu kan, yang dia bergerak macam zigzag tu kan. Dia kata tengok iklan bateri ni teringat ke Izzat. Macam tu lah. I was active child, but so is my whole family actually. Memang daripada kecil dah digalakkan untuk aktif, bersukan. Memang semua masuk sukan. Adik saya pun olahragawan. Lepas tu dari segi masalah yang mungkin nampak daripada kecil tu, saya rasa mak saya dia problem solver. Dia ni orang yang positif, yang kalau nampak satu masalah dia akan ubah benda tu jadi opportunity. So saya pernah bercerita sebelum ni, sebelum ni bukan kat sini lah. Kata balik. Saya pernah masa kecil, saya rasa antara karakter saya, impulsivity saya ni, saya jenis yang suka beli tau. Memang family saya ni kalau pergi memang dia kata favourite word Izzat ni beli. Tu benda saya tahu kena perli masa kecil. Itulah favourite dia, beli. So saya sangat suka membeli, sampai
pertama, ayah saya risau sebab duit dia banyak spend kat saya beli. Kedua, walaupun bagi duit poket ke apa, berbanding dengan adik-beradik saya paling tak ada duit lah. Kalau tak dibelikan jadi apa? Kalau tak dibelikan, saya akan insist juga. Nak juga kalau juga tak beli. Dapat, saya tak tahulah saya mengamuk ke apa ke. Tapi biasanya parents saya dia tak layan lah. Kalau start acting out tu, dia kata tak apa, kita balik. Dia tak melayan lah. Cuma I will always ask to buy. So from that behaviour pun yang mak saya buat, dia duduk berbincang dengan saya. So dia kata, why not if saya tak ingat, tapi mak saya kata saya yang dia duduk discuss dengan saya. I was 9 years old at that time. Lepas tu dia kata the natijah discussion tu adalah saya start jadi personal shopper untuk kawan-kawan. So I still go and buy, but for my friend. And lepas itu jadi personal shopper, pergi kat sekolah, orang nak beli apa, nak beli ni, dia beritahu saya akan beli. Saya suka membeli tu kan. I like the joy. And from there on, when I started buying things for people, I started selling juga. So at the age of 10, saya dah mula jadi pembekal coklat, aiskrim, apa benda semua dekat jiran saya. So pergi taman je, memang saya akan bawa satu backpack full of things, kerepek, snacks, apa benda semua. And memang orang akan tunggu untuk beli daripada saya lah. This is a different level of Black Doraemon already. So basically, maksudnya masa you kecil, sekolah rendah, sekolah menengah tu, dia tak ada sampai moment macam masa you buat master nak jadi psychologist tu, yang buat rasa macam something is not right with me. Tak ada. Tak pernah lah kan? Dia rasa pelik, macam kita ni lain sikit, tapi the pelik is not a bad thing. Dia macam aku pelik, so macam tu. I think the family environment here makes a difference kan, sebab like you said, your parents pun macam your mum, I think your mum didn't feel a need to fix. Yes, kan? yes. There was no fixing, ni something not right, kena hantar dia to make it right. He ubah the situasi. Betul. To make you feel loved and accepted lah. That's what I'm Betul. Yeah. So dia tukar that side of impulsivity tu into entrepreneurship. And then my kan memang bersepah tak bilik rumah tu, itu kena disiplin sikit lah. Tetapi dah masa sama, dia takkan push saya untuk buat benda yang dia tahu saya tak bagus. Instead, kerja-kerja tugasan dekat rumah tu semua berpandukan apa yang saya boleh buat. Macam saya tak diberi tugas untuk sapu sampah, kemas, lap ni tak. Saya diberi tugasan untuk membalut hadiah, untuk hias bakul-bakul buah bila nak bawa kat kenduri kahwin. So that is my job, to write cards, to make handmade cards. I like to do that. And apa lagi masa kecil ingat lagi, my nose is very sensitive. Saya memang deria saya sensitif. So tugas untuk menjaga adik yang bongsu, tugas saya adalah untuk detect dia berak ke tak. Sebab I am reliable. Kalau datang kat saya, Ma, adik berak. Betul. So she make use of all those what is there in me into a task yang saya akan excel. Very interesting kan. Tapi itulah nanti I think let's take a break. Take a short break. And after this we discuss more on the I really like the macam apa, kelebihan kan. Yes, turning the strengths into something positive rather than the opposite, which is setting people up for failure. Okay, with that, let's take a break. Kembali ke episod 82, kita bercakap tentang ADHD bersama tetamu istimewa Izzat Zaid. Jadi tadi Izzat dah mula cerita pasal kehidupan Izzat sewaktu kanak-kanak, dan sebenarnya Izzat dapat diagnosis apabila sudah meningkat dewasa lah, sudah dewasa pun dah berada dalam bidang psikologi itu sendiri. So, of course bila kita cerita pasal kanak-kanak ni, kita kan Desiree sebagai mak-mak ni kan, of course yang menentukan kehidupan kanak-kanak tu pendidikan dia punya upbringing kan, pada ibu lah, banyak kan bergantung pada ibu. So sangat curious kan, macam mana ibu Izzat masa Izzat seorang kanak-kanak tu
memberi, no, yang buatkan Izzat tak rasa Izzat less challenging lah your life. Ya, contohnya tadi Izzat Okay. kata menggunakan kelebihan Izzat for things like balut shopping, buku. balut buku, tapi ha, tak bagi task yang memang Izzat tak boleh buat lah. Like menyapu sampah. Orang like, dia akan frust juga. Yes. So apa kalau kita how to make it, you Focus play on with your strength lah. strength. Yes. Fokus Yes, kepada focus on your strength. kelebihan. Strength base. Kan this is strength base. So saya rasa ada banyak faktor. Salah satunya tadi the acceptance. Tapi I want to bring in this context. Saya membesar bukan sahaja di Malaysia. So saya juga kami pernah menetap di Maldives selama 2 tahun. Okay. Duduk di bukan Malay pun, dekat satu pulau yang kecil je sebelah Malay. Umur berapa tu? Umur 8-9 tahun macam tu. Okay. Jadi duduk di tempat di mana kita je orang Melayu kat pulau tu. Saya rasa dari situ lagi dah dibiasakan dengan it's okay to be different. Memang lain, kulit muka lain, bahasa lain. So dah dibiasakan with that kind of mentality. So sebab tu sepanjang membesar tu macam tak apalah, you're different, tak apa. Comfortable being different. Yes, kan? So rasa yes. comfortable. Okay. So di sekolah pun memang kalau ada satu masalah yang datang, my mother, dia tak limit the solution. Okay. Dia suruh saya fikir sendiri what works for you. Dia tak buatkan semua. Dia tak bagi solusi. Okay. Dia akan tanya saya, okay, apa yang Izzat rasa membantu Izzat dalam keadaan macam ni? And I remember masa saya pernah masuk asrama form 4, because maybe a transition tu, saya second intake, so the transition tu buat saya punya pembelajaran ketinggalan sikit. So saya fail at math. Saya fail exam untuk kali pertama. Dan fail tu bukan takat DE, dapat G terus. Okay. 19/100. Oh, masa balik tu menggigil lah tangan nak tunjuk kan. I was scared to show my mom. Although tahu dia takkan marah. Saya dulu akademik saya boleh lah B, C, A macam tu lah. But her response surprised me. Dia tengok kertas tu, dia gelak je. Dia kata, oh tak apalah, abah awak pun mat dia lebih kurang je. Itu satu benda. Yang kedua, I remember that was very strong memory kat tangga masa tu. She looked at me, she said, okay, how do you feel about getting G? Tak suka. Anything you want to do about it? So she walked with you through it kan? Yes. So daripada situ saya fikir sendiri macam mana saya nak belajar, nak cari jalan untuk saya buat supaya saya boleh capai goal saya lah dalam akademik. And memang masa sekolah tu saya rasa saya literally treat admit tu macam boyfriend tau. Bawa buku admit tu, orang tanya nak pergi mana? Oh, nak dating kejap. And I would do my latihan membaca tu not in the class, tapi dekat padang tu ada satu pokok besar. I like to sit there and study with the open environment. Masa kat sekolah. Dan kadang-kadang saya study sambil saya berjalan dekat walkway. So I will pace myself lah while reading the book. So I find my own way, walaupun kalau orang luar nampak tu dia macam apa dia ni, cara dia belajar tu tak sama kan. But it doesn't become pandangan orang tu tak jadi sesuatu yang saya terlalu kisah. And I think because my mum, when she asked me to cari solusi tu, dia tak hadkan. Tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni. Do whatever works for you, as long as tak melanggar peraturan sekolah, tak against syariah ke agama Islam ke apa kan, buat je lah. So I learned that I learned to be different. I learned that I am different, and I learned to be different juga. So maknanya you accepted yourself being different. Yes. Kan? Masa sekolah tu saya boleh kata saya bangga. There's a sense of You pride. embrace it. Yeah. Yes. It's really interesting. Until adulthood lah. Okay. Tapi sebelum we go to the adulthood, just one question lah from me. Sebab ni kan kita kan duduk Malaysia. Everything is about rules and
conforming and all that. So it sounded like you grew up in a very positive environment that allow you to thrive kan. Tapi adakah ia bermaksud tak ada peraturan langsung? Free for all. Izzat can do anything, no consequences. Ada tak elemen disiplin juga di rumah? Ada. Mesti ada kan? My mum, dia still tegas. Kalau buat silap, dia dah set dah the rules. Nak buat macam ni, ini tak boleh buat. So kalau kita langgar, tetap kena hukum lah. Tapi punishment tu tak adalah something yang I would say, kita tahu intention tu adalah untuk mendidik, bukan untuk marah, memalukan. So banyak je punishment yang tak nak cerita kat atas. No, it's okay. We don't have to go there. Cuma nak disclaimer sahaja. Tak teruk lah. Cuma bila teringat tu macam, ya Allah, aku kena macam-macam juga masa kecil. Level Asian parenting 10 tahun dulu, 20 tahun dulu lah. But tapi macam satu, dia bersikap adil juga dengan adik-beradik lain. Adik-beradik lain buat salah, tetap kena. Kita buat salah, tetap kena. Kita ada benda yang kita susah buat dan struggle, solusi tu tetap kena cari. Bukan kalau tak boleh buat, it's okay, you cannot do. Find solution that works for you. So dia tak berhenti setakat terima je, tapi you kena cari jalan juga untuk you dapatkan ataupun buat sampai you boleh achieve your goal. I wonder kan, Izzat, now that you are a clinical psychologist and you understand more about ADHD kan, is there anything kalau you rasa macam if only your parents tahu, you dapat diagnosis dia masa you lebih muda, umur 7-8 tahun, and then your parents belajar strategi yang diajar sekarang kepada parents. Kepada parents? Ya, untuk adapt lah in the home life kan. Apa parents boleh buat lah pada anak-anak. Is it much different? Or for me or for do you think your mom should have can do anything different, or what she's done already helped you so much? Would you wish otherwise? Maksudnya macam mana? Macam faham that Izzat ni ada ADHD and pendekatan dia berbeza daripada yang dah yang you hadap all this while lah. Saya tak pernah dapat soalan tu. Soalan tu saya sedang fikir. Tapi I think I don't want to change anything in my life. Sebab my parent saya membesar tu dalam keadaan saya diterima tanpa label pun. Yes. So label tu kadang-kadang dia bagus sebab dia membantu kita faham yang ada certain trait. Tetapi sometimes saya boleh rasa label tu melimitkan juga. Because you're already boxed into something and maybe you can't do this because of this. So cara mak saya besarkan saya tu penuh dengan creativity, try and error banyak. Memanglah susah try and error, tapi it doesn't limit apa kemampuan saya. Sebab tak ada label tu. Cuma dah besar ni, bila dah berulang-ulang jatuh kan. Saya rasa bila dapat diagnosis pada umur 28 tu, I am happy as well to finally understand. So I have more. Sekarang saya tak boleh rely kat parents untuk menguruskan hidup saya. I can manage hidup sendiri dengan pemahaman tentang diri sendiri. So then it's just macam maksudnya tak boleh lah kita kata macam doesn't really matter what the label, autism ke, ADHD ke, dyslexia ke, we do need to know. Tapi macam Izzat cakap, jangan hidekan, jangan jadikan alasan at the same time tak adalah macam kena ada pemahaman. Ada benda memang macam tak akan jadi sukar lah. Dan mana sukar kita perlu beri accommodation, perlu ni, and then of course development of tahap-tahap lah, sampai tahap mana kan. So itulah tadi kita record tadi kita ada discuss tentang accommodation. Selalu kita tegaskan it's reasonable accommodation. You cannot ask for everything. Reasonable accommodation and also special treatment. And then with ADHD, because ADHD melayakkan seseorang tu mendapat kad OKU. Jadi with kad OKU pun ada benefit, ada berbagai-bagai accommodation kan. What's your take on special treatment, accommodation, and do you wish for more accommodation ke, ataupun what do you think about it? Okay. Disclaimer.
Tak pernah lagi buat atas skrin ni. Pertama kali Tak di pernah, kita family tak podcast. Okay, so you're hearing it here first. Yes, hearing it here first, but it's okay. So I do apply for an OKU card. Saya sendiri seorang pemegang kad OKU. Dan antara tujuan saya mohon masa tu disebabkan saya memang perlukan accommodation di universiti, tapi agak sukar untuk meminta tanpa dokumen lah, macam tu lah. Jadi tu antara tujuannya lah, sebab saya tak nak hadkan diri saya kat sini. Ada in the future saya rasa saya nak buat PhD, tapi saya tahu dengan ADHD dia punya struggle untuk proses belajar tu, saya kena letak effort berkali-kali ganda. So I think kalau sebelum ni disebabkan effort yang banyak kena letak tu, saya nampak pattern burnout tu akan berlaku. After few months burnout yang memang tak nak keluar bilik, tak nak buat apa-apa, rasa tak nak pergi kelas, memang rasa tak nak semangat dah nak buat benda. And then dia akan berulang banyak kali lah. So I do ask for that, so that saya dengar juga kisah Ustaz Rizal, kalau tahu kan, the university bagi accommodation tu. I do want that. Okay, but this is disclaimer. Talking about dapat accommodation kan, saya rasa benda tu berpijak pada reality. You ask something, you may or may not get it. And that's okay. You can ask. Saya akan tanya, saya akan minta. Dan contoh paling mudah saya buat adalah, tak mudah, tapi contoh yang saya buat sekarang adalah naik flight, saya akan minta untuk seat depan. Saya pergi ke kaunter, saya tunjuk disability card, saya kata boleh tak letakkan saya di depan kalau ada kosong. Kalau ada kosong. Dan kadang-kadang tak dapat. Kadang-kadang dapat. Kalau dapat tu alhamdulillah lah. Sebab proses beratur dan menunggu panjang tu is very restless for me. If I can get a seat in front, it would be very helpful lah. So kalau dapat, itulah, it's a rezeki. Tapi kalau tak dapat pun, I think that is how life works. Bukan semua benda revolve around kita lah. Macam contoh kalau kita sebagai Muslim kan, pergi keluar negara, tempat tak ada tempat solat, kadang-kadang kita minta kat staff kedai ke apa ke nak solat, dia bagi bilik. Kadang-kadang mungkin dia tak bagi. So I think it's the same concept. When you are a minority and you are asking for something, you may or may not get. Tapi jangan takutlah untuk bertanya, untuk meminta. Cuma janganlah berharap semua benda memang orang akan sediakan untuk kita. I think living in reality of life, mindset tu yang akan membantu untuk kita lebih mudah terima bila kita berada dalam keadaan yang susah. Kalau tak, kita akan rasa hidup ni sangat susah, dan susah nak jadi positif jugalah. Macam apa, itulah fungsi kan advocate untuk identify di mana cabaran-cabaran dan di mana yang kita boleh mohon, and ialah kita advocate and berusaha untuk dapatkan kemudahan-kemudahan yang kata simplify the life, but in a way helpful lah. Macam yalah, we always talk about butterfly effect. Yes, kan? bagi kalau ada sedikit kemudahan tu pun, macam tadi lah kata, duduk depan kat dalam flight tu, kalau ada kosong, like just I'm asking. Tapi kalau tak ada, it's okay. So sebab kadang-kadang bila kita hidup dalam, saya katalah, dalam dunia yang you rasa very out of place, ataupun untuk satu benda tu yang you have to work harder untuk dapatkan, having that simple kind gesture tu, you akan rasa macam okay, at least there's something in life, ataupun there's not too much barrier lah. Kita masih lagi boleh bergerak dengan mudah. I always imagine with ADHD, most of the time dia macam berjalan dalam lumpur. You can jalan, tapi every step tu it's more effort. Satu. So kalau tiba-tiba ada orang yang tolong korek kan jalan kat depan tu kan, that would be very very bersyukurlah ada benda tu. Tapi tak semestinya you kena always ada orang yang gali depan you tu lah. You still need to accept, as a neuro minority, the world is built for neurotypical, the majority.
Tu benda yang Neurominority. First time I heard it. Which is true lah. I mean, we're talking about neurodivergent. Okay. Kita panggil neurominority lah versus majority kan. Sistem kan build on the most common. But how much should we advocate for all this accommodation then? I think as much as possible. It should. Because satu, the numbers are increasing, and then also kalau zaman-zaman dulu mungkin lah all those kids yang ada on the mungkin level 3 autistic tak dibawa keluar pun sebab tak ada kemudahan, tak ada orang pun tak faham, tak ada sokongan kan. Tak ada calm room kat luar kalau nak you get stimulated kan. Parents punya anxiety lah. Parents bila rasa supported, walaupun tak semestinya akan gunakan pun calm room dekat airport tu, tapi knowing that it's there, ada option. So yeah. Betul. I like what I picked up from what Izzat said is cara sometimes bila kita minta untuk the accommodation, actually it makes a big difference tau. So when you as a person pergi minta, macam contoh tadilah, kalau ada, boleh tak bagi saya duduk depan? And when you approach a person with that, the person on the receiving end, sebab you dah tanya dengan sungguh lemah lembut and like, kalau ada, they are going to go out of their way to try and get it for you. Right? Tapi you have already framed in your mind, okay lah, kalau ada, kalau tak dapat pun tak apalah. So there is no like animosity, like, oh I need to fight for this. Kan? So because when you go in and minta marah-marah, orang on the receiving end pun alah, orang dah marah, tak payahlah, I'm just gonna say tak ada. Right? So I think it's cara kita minta, but at the same time I'm not saying that we don't advocate. We advocate. Cara kita buat kan, is very important. Betul. I think we are dealing with human beings. So orang pun ada dia pun, kita bila berurusan dengan manusia ni pun kita macam tu lah adab dia kan. Yes. Tapi the ideal is tak perlu nak minta pun benda tu dah ada. Ideal lah. Okay. But that's the thing, right? Sometimes kalau benda tu tak ada, macam yelah ideally ada, but some parents bila tak dapat benda yang dia expect ada, they get very angry. Yes. So macam I hope that by now we should be humbled by all the experiences we have with our neurodivergent children, all the challenges that you have, apa semua kan. Tapi that's the thing, how much you plan ahead. Macam contoh kan, kalau I bawa my kids naik plane, like I would book like seat, make sure so that sebelum naik lagi dah tahu dah my seat kat sini, or leave it to the I tak nak bayar lah extra. Sampai nanti baru minta, and then there's a risk of being split and tak dapat duduk, tak dapat window ke apa ke. So prepare lah kan, boleh boleh prepare as much as you can. Boleh ke I nak marah kalau macam come on lah, anak saya ada kad OKU ni, kenapa you tak boleh bagi I duduk sama-sama? Betul. But kan macam tu. There's also a term self-accommodation. Maksudnya you dah prepare untuk accommodate diri you. Contoh kalau naik flight, I don't like the bunyi bising banyak kan. You sediakan your headphones. Yes, bawa sendiri headphone kita sendiri. Tapi kalau dapat ke depan, alhamdulillah. Macam itulah. So kita boleh think about self-accommodating juga. Tapi kita boleh demand, bukanlah demand, I would say request. But just be in reality, berpijak pada reality, dunia masih dalam proses evolving towards a neuro-friendly punya environment. Kita belum lagi di situ. Inilah kita buat kan, advocating, and now more and more tempat dah ada calm room, dah ada kemudahan. So mungkin in the future kita akan dapat lebih banyak lah, in which mungkin tak perlu nak always meminta untuk dapat lah, benda tu dah ada. So that's the ideal scenario lah. I think let's pull us back in a little bit more back to ADHD. Okay. And what you do as a clinical psychologist. Can you have Minda Inclusive? Yeah, so maybe tell us a little bit about that and your advocacy specifically towards ADHD. Okay. So the advocacy journey saya rasa tak mudah. Dia ada banyak tentangan juga dan stigma orang yang memandang saya ni lah. Dan kalau saya cerita tentang stigma, dia boleh ada dua perspektif yang
saya boleh bagikan pada dua. Yang pertama, kalau perspektif dengar saya ada ADHD, dia akan datang dengan saya tak capable. Tangkapan dia. Okay. Perspektif yang kedua, kalau dengar daripada perspektif saya punya achievement, dia akan datang dengan tangkapan saya tak ada ADHD. Tak mungkin ada ADHD. Takkanlah ada ADHD. Okay. Sebabkan ni. So, saya rasa benda tu adalah dua perspektif yang bila saya mula bercakap tentang ADHD, saya nampak macam mana pandangan orang lah. So, I think I want to bring that balance di tengah-tengah, di mana so kita boleh ada ADHD dan kita boleh ada ability untuk berjaya dengan cara sendiri juga. Kita tak nak limit, again lah, with the label tu jadi limitasi yang sebab dia ADHD tak boleh ni, sebab ada ni tak boleh ni. So, ataupun disebabkan buat je, tak payah kisah ADHD ni. I think both have to come into consideration. Like myself, hidup dengan ADHD ni ada benda yang kadang-kadang frust untuk saya bila saya nak capai lebih, tapi ada keperluan diri sendiri yang saya perlu cater. Sometimes my body, my brain cannot push too much without compromising kesihatan sendiri, contohnya lah. Sebab bila you nak achieve sesuatu, mungkin proses nak organize, nak start on the task, nak fokus to apa benda semua tu, you akan push your brain to actually do a lot more. And at one point dia akan rasa very 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 tired. So kita kata mungkin kita sprint and then kita crash. So I have to acknowledge that my self ada needs untuk rehat. Dan satu benda yang saya belajar, terapi yang saya buat adalah acceptance and commitment therapy. Dan satu benda yang saya belajar bila saya pergi kursus apa semua, belajar tentang acceptance commitment therapy ni, you need to rest, pace and rest. As a neurodivergent, kena aware dengan bila kita dekat mana sekarang dan adakah kita perlu rehat. So benda tu you have to very deliberately manage. I wouldn't use the word manage, tapi nak buat sesuatu tu you kena buat decision yang very deliberate. So you gauge your capacity lah. Yes. So dia akan tengok macam okay, badan kita dah rasa penat, dah cakap macam ni, dah start banyak tidur. I think this is the time to rest. Maybe kena contohlah kalau saya ambil case kan, saya akan kurangkan case saya ataupun saya tak akan ambil case baru. Okay. Tapi bila dah rasa okay balik, mungkin saya akan ambil more cases. So dia tak ada consistency lah, and I'm already accepting yang consistency is hard for me. It's like battery phone lah kan. You reach a certain point, memang you have to charge. You really cannot, right? Betul. So you have to gauge sort of, I mean, I'm making it very simplistic. Betul. But it is like a phone battery. The more you use it, the more you need to charge lah kan. Betul. So if you pace yourself, battery boleh je for more than a day. It can last you. But if you don't pace yourself, it will go down faster. Tapi even if it goes down faster, it's okay. You rest je. You rest, yeah. Mungkin 3 jam kena rest, tak apalah. You know yourself. So itu cara saya lah. Saya memang akan ada waktu yang akan peak sikit, tapi lepas tu saya stop kejap. Lepas tu saya akan balik, stop kejap. So dia tak ada consistency memang. I'm okay with that. But coming back to being a clinical psychologist, that would be a challenge as an ADHD. Tapi tak bermaksud saya buat sesi tu maknanya komitmen yang saya bagi tu kurang lah. Because I know my limit. I always give 100% to klien yang datang. Tapi 100% tu mungkin hanya untuk seorang atau 2 orang je pada satu masa. Ada satu masa yang mungkin lebih. So berbalik kenapa minda inklusif ditubuhkan, I think it was out of saya punya pengalaman sendiri yang bila saya dapatkan treatment, saya belajar tentang ADHD saya ni, yang saya nampak gap adalah treatment ni biasanya dia ke tahap yang you daripada teruk kepada you boleh function. Which is tak salah sebab dalam kesihatan kan, kalau kita sakit kita nak sihat balik. Sihatkan balik. Tapi
kita tak nak takat sihat. Kita nak badan kita tu stamina tinggi. Kita punya muscle pun kuat kan. We want to have a really good health. So I think that is what Minda Inclusive exists for. You don't stop at just functioning. Kita nak bawa you untuk you boleh thrive juga. Explore apa value, apa meaning hidup. Walaupun you hidup dalam keadaan yang you mungkin susah nak fit in dengan orang sekeliling ataupun the system is not built for you. But how do you find meaning in that difficult moments ke apa dalam hidup? So I think, and at the end of the day, when you thrive and when neurodivergent ni dia punya superpower, I use superpower because your strength is being pushed front, you contribute back to the community, to the society, to the nation. You tak jadi golongan yang tercicir. Bukan sekadar okey-okey je, tapi thrive. You bagi balik. Contributor to the ADHDs are innovators, entrepreneurs. So kita boleh contribute balik kepada kita punya masyarakat kita. And I think that is where kita tahap yang kita nak lah. And as a human being, kita akan rasa seronok bila kita dapat contribute kepada negara, kepada orang sekeliling, bukan setakat meminta-minta. You know, although we ask for accommodation, we don't want to feel like a burden. Kita nak rasa kita juga boleh memberi. You bagi kita bagi juga kat you. Sebab you bila beri kemudahan, beri accommodation, you can do more. Yes. So in that sense, I think baru-baru ni Hari OKU sedunia pun our Menteri Wanita, kan? She made a statement, I think, where she said we need to move away from the charity model for orang-orang yang OKU ni and give back the dignity, kan? So I think, and the reason for this kind of statements from government, which is very strong, kan, comes from the kind of advocacy that you do and we all do, kan? So that is why we need to continue advocacy tu kena hari-hari. Betul. Kan? And kita kena ramai-ramai sebab there are days when kita juga penat. So like kita family, we always say there are 5 of us. Kalau dua orang penat, ada 3 orang lagi. You know, so it's a group and collective effort. So I really like to, sorry, I'm going to jump straight to the book. Ada buku kan? Projek ada baru Izzat. Please tell us about it. It's one of my random project. Never planned, but it's there. I don't think it's random. I think it's what was meant to be. Tak pernah plan sebenarnya nak buat buku kanak-kanak. Pernah nak tulis buku, tapi bukan buku kanak-kanak. Tapi saya rasa saya ada sifat opportunist juga. So bila jumpa kenal orang, cerita ada orang tanya, oh Izzat, awak clinical psychologist, cakap pasal ADHD. Kita tak ada buku kanak-kanak pasal ADHD. Nak buat tak? So I entered, it's a competition actually. Me and another illustrator, memang saya cari dalam group ADHD. Ada siapa-siapa tak yang pandai melukis? Of course, cari di mana ada when there's a will, there's a way. So ada my friend ni, Gracious, kenal dari group tu lah. Dia pun ADHD dan autistic juga. So she offered to be the illustrator. Dan terpilih ke top 30 I think. And then they choose 18 books judul untuk diterbitkan dan kita salah satu lah yang terpilih. Congratulations. Alhamdulillah. Kita nak beli. Straight away. Nak beli kan? Belum tanya lagi tajuk apa semua kan? Okay. Nah, I want how to buy first. Okay, so buku dia tajuk dia Warna-Warni Dunia Iman. So cerita tentang iman yang ada inattentive ADHD. I think that's the last part of ADHD yang jarang ditunjukkan kan. Dan macam mana iman ni dia struggle, dia dapat cungkil dia punya kelebihan, dan macam mana dia dapat sokongan daripada orang sekeliling, dan akhirnya ada titik-titik. Kenalah beli kan. So kat mana nak beli? That is just the trailer. So sekarang okay, as of today lah, ada Selangor International Book Festival, ada di situ. Dan kalau nak direct melalui saya pun sebagai penulis, saya ada copies lah yang saya boleh beli direct dari saya lah. So nak contact Izzat melalui IG, melalui Minda Inclusive boleh, dan melalui personal IG saya pun boleh, Izzat Zaid. Nanti kita masukkan link dalam our show notes. So, shall we wrap up?
Thank you, Izzat. You shared with us. Of course, we need more to talk on. Yeah, of course. ADHD is a very big topic, but we've learned a lot. Banyak yang kita pun baru belajar. Yang terima kasihlah kerana memberi pemahaman kepada kami dan kemudian cerita-cerita yang sangat menarik. Dan kita sebagai ibu, of course, tersentuhlah dengan cerita-cerita ni. Yes. Dan inspired to be macam Ibu Izzat juga. Yes. Kirim salam pada ibu nanti. Boleh tengok TED Talk saya. Saya cerita sama saya. TED Talk X UKM. Betul. Okay, Apa namanya? Growing Up Different. TED Talk X UKM, Growing Up Different. Boleh tengok di YouTube mereka. Dan kepada pendengar dan penonton Kita Family Podcast, terima kasih kerana menyokong kami. Boleh terus berkongsi, tinggalkan komen, dan yang belum follow boleh follow kami di all the social medias that we have, IG, Instagram, which is Instagram, Facebook, TikTok, dan menonton episod penuh di YouTube dan mendengar episod penuh di Spotify. Dengan itu, Izzat, any concluding words? What do you think? What you want the community to know about ADHD in a very one sentence lah. Wow, itu paling susah tu satu sentence. Okay lah, tukar soalan lah. tukar soalan. Okay, what do you want people to know? Like anything lah, like mungkin more to masyarakat lah. Masyarakat Tadi you cakap pasal don't think that ADHD is that how you kan you panggil ADHD kan macam autistic. Yes. ADHD. That's itu je term yang ada sekarang. Okay, ADHD wants people to understand about you guys. Saya rasa perspektif yang paling saya nak bawakan adalah we are human with just a set of trait yang mungkin orang tak familiar. Okay. Tapi just like macam mana kita nak kenal orang-orang lain yang kita tak tahu personality dia macam mana, kita bertanya dan kita memahami, just treat as the same lah. Tanya je. Kita tak gigit orang pun. Tanya je apa yang you struggle, apa yang you need, and if for us pun we try to understand orang lain juga. So I think meet each other in between lah. Jangan it's you versus me or you know minority versus majority. I think kalau saya bawa perspektif neurodiversity itu bermaksud semua. Without neurodivergent or neurotypical, there won't be neurodiversity. Yes. So it's we live together, we integrate. Thank you. Desiree? I think Izzat said it all. Thank you. Terima kasih. On behalf of Kita Family. Terima kasih. Memang terima kasih. And also, I would really love to meet your mom. She sounds like a lovely lady. She can sit here. I think she has a lot to say. Are you sure? Yes. Nanti keluar cerita-cerita Izzat. Okay, boleh. Saya okay je. Itu di masa lampau. Okay. Thank you so much, Izzat, again. Thank you, Desiree, for being with us. Very happy to talk about ADHD, and kepada semua terima kasih kerana terus menyokong, dan with that hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you. Bye.